Good morning everyone. My name is Jimati Ganaran, and now we're going to talk about the types of mountain ladder and track ladder and fire investigation. Type type of which is hydraulic ladder, tower ladder, articulation boom ladder, and also the articulation boom ladder. A concise survey instrument ladders, hydraulic towers, articulations boom and truck mountain finds focus in the difference that typically causes of amplification and operational incidents and fire operations. So, ang kaning mga kuan kaning mga ladder which is firefighter kay mao na ang ginagamit para sa mga like for example sunog unsa man or sa pa actually daghan gid kay mga kining mga mga technology nga on sa mga farmer. So first, hydraulic ladder. Hydraulic ladder is fluid power of extension and rotation common issue to suppression and deploy and moderate and vantage mode control compared and limitation over load capacity lower than dependence hydraulic system material. So kaning hydraulic ladder kaya ginagamit niya sa dili lang kay siya pang syudad o dili lang kay siya ginagamit pud siya pang bukid also. So ang kaning hydraulic from the word hydraulic kay ginagamit mo na advantage kay kani kung mutaas imuhang ladder mo ng hydraulic ladder. That for example na masunog sa ibabaw na for example sa city na masunog sa ibabaw pwede na magamitan ng hydraulic ladder to para makabot ka kung asa og unsa ka tason, while the hydraulic ladder naman kay if gamiton nimo sa pangbukid pwede mo pang gamiton nimo sa basta sa bagsakan lubil na so daghan gid kay mga benefits if maghimo ka og if gamit ka og hydraulic ladder dili lang kay pang city pwede pud pang bukid. The second is so ang tower ladders number 2 is the naay platform sa bucket na kaning kita kabantay mga naay sa tawag ni naay tinduganan sa tumoy sa bucket. One of the examples that safe para ma-safe ang rescue nimo and may also good nga ang mga taong gusto gid mo tindog. So ano yun. So good morning ma'am. My topic is truck ladderies. So the truck ladderies is versatile vehicle mounted area device for repeated deployment incidents to optimize for quick access, exterior operation, and support tasks request proper vehicle positioning and crew coordinations. Truck ladders. So straight nga ladder nga naa sa fire truck. So ginagamit ni or para direct access sa mga taas nga lugar like for example building, mga tag-as kana mga lagyo jud. Hello everyone, my name is Karen Karan. My topic is all about fire parting development.
Fire fighting development is the process of observing, documenting, and interrupting burn patterns left by a fire to determine how started and spread. Purpose of fire pattern reporting: identifying the point of origin where the fire started, understand the direction of fire spread, determine the intensity and behavior of fire, help decide if fire was accidental or intentional. Movement of pattern, paglihok sa kalayo, kung asa padulong kalayo samtang nagdako. Intensity pattern, kusog sa kainit, nagdepende sa kusog sa kamit o reaksyon sa mga materyales. Burn indicators of physical evidence left on materials, char depth, melting, discoloration, smoke deposits. Common burn patterns, big patterns of pinpoints toward the origin. Alligator crack wood pattern showing heat level, clean burn areas where intense fire removes. Arson indicators, presence of accelerants, use of ignition device, unusual or multiple fire origins. Good day, I am Brad Villanueva from Group 5. I will explain about my topic points of entry and security of building. So, points of entry and security of building. Fire brigade personnel will usually give an account of the security of a building as they found it. In many cases, their accounts will needed to verify at each point of entry by an inspection of the burn patterns in suit, deposits to surface around the point of entry, and examination for tool marks. So, sa points of entry and security of building, so una, importante kayo tanawon ang mga agyanan sa building. Like sa pultahan o bintana, dili lang kay tanawon kung asa sila, pero i-check pod kung unsa ilang kahimtang, kung open ba, close ba, or naabay ko ba. So, tanawon pod kung naay signs nga naay ni sulod sama sa first entry. So, apil pod diri ang pagtanaw sa burn marks o suit kay makatabang ni para may balaan kung asa nagsugod ang sunog o unsa ang direksyon sa kalayo. So, for example, kung ang pultahan kinaay marka nga gitry og open gamit ang crowbar sa para pagguba sa lock, so possible nga naay ni sulod before nagsugod ang sunog, dili lang siya aksidente. Where to photograph and what to photograph. Photograph doors as found if closed or open, take both sides. Next, capture burn patterns insert around the door frame to determine door position during the fire. Photograph any broken or displaced door lock patterns where they are found, they reconstruct later. Kuha og retrato sa doors, ang pultahan kinahanglan picturean dayon sa iyang original nga position. So importante nga dili dayon nilabtan para dili mawalang evidence. Kung sirado siya pag-abot, picturean ang front ug back side. So tanawon pod ang burn patterns ug ang suit sa door o door frame kay makatabang ni para may balaan kung unsa gyud ang position sa pultahan during sa sunog. So example, ang sulod sa pultahan kay dagan kayo og suit or abo og ang gawas kay limpyo, possible nga sirado siya habang nagsunog. So mao nga ang aso naa sa sulod, nara jud siya sa sulod, wala jud siya, di siya may balaan nga kanang first entry kay wala man kagawas ang kanang suit or ang abo or ang kanang sa smoke. Then kaning sa first entry evidence naman, kung naay makita nga naguba sa pultahan or ang lock or ang picturean dayon kung asa siya nakita, ayaw gid dayon hilabti kay mahimo na siya importante sa evidence case. Humanan na pwede analyze o i-reconstruct balik sa original position para masabtan kung giun sa pag-abri or giun sa pagsulod. So example kay ang doorknob kay natanggal o naa siya sa salog, possible nga gi-force open gamit sa kusog or gamit tools sama sa screwdriver or crowbar. On windows, number 1, the position at the time of the fire should also be determined and the evidence used for such an evaluation should be photographed. Number 2, the position of the window frames in the case of a sliding aluminum window.
Number 3, the position of the falling glass could both indicate the position of the window at the time of the fire. Number 4, the smoke and heat patterns above a window can also fire also should be photographed. Number 5, the window locks should also be recovered and photographed. So sa windows naman, so sa bintana importante pud tanawon kung unsa yung position, open ba or close or half open. So labi na kung sliding window, so tanawon ang frame kung asa siya na position, tanawon pod og nahulog nga nahulog ang kanang mga crack sa bintana kay makatabang po ni siya para mabalan kung unsa ang nahitabo. So apil po ang smoke og hit mark sa ibabaw sa bintana kay makatabang siya paghibalo sa direksyon sa kalayo. So example, kung ang glass kay nahulog padulong sa gawas, possible nga ang pressure sa kalayo gikan sa sulod padulong sa gawas, so meaning dito nagsugod ang sunog. The steam, color and quantity of smoke and the color and size of flames are indications of what type of material is burning. The color of smoke often indicates where an accelerant such as gas was used to speed the burning process. So lastly, unsa ang makita sa litrato, pinaagi sa litrato. So makita na to kung asa nagsugod ang sunog, unsa ang direction sa kalayo, ug unsa kapaspas ni spread ang kalayo. So makita po ang klase sa material nga nasunog pinaagi sa color sa aso o kalayo. So ang itom nga aso is kasagaran pasabot na fuel or chemical, samtang ang light nga aso is normal materials lang siya. So example, kung kusog og itom kayo nga aso, possible nga nay gasoline or thinner nga gigamit para paspas kayo mo spread ang sunog. So, number 6, give particular attention to the most burned charred areas. So the structure should be photographed from combustion materials such as matchbox, paper, other things to look for our incendiary devices all sides or angles to show the damaged areas. Although they may have burned completely, the liquid such as gas and paint thinner and fuses or gas appliances that may have been cause of the could be a possible trail, defective wiring and electrical fire. So lastly, dugang nga details, importante nga i-focus ang pinakasunog nga part sa area kay kasagaran dito nagsugod ang kalayo. So tanawon pod kung naay suspicious items sama sa posporo, lighter, gasolina, container or guba nga wire or appliances nga mahimong cause sa sunog. So example, kung naay makita nga gasoline container o posporo doon sa pinakasunog nga area, possible nga giplano ang sunog og dili lang aksidente. So that's all. Thank you and have a good day.